अस्सलाम वालेकुम। ये नज़रिया इर्तिका या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारे तालीमी सिलेबस में मौजूद है और ये पाकिस्तान में वक्त बे वक्त इसकी वजह से कोई बहस छिड़ जाती है, कंट्रोवर्सी बन जाती है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी, हमारे स्कूल के कॉलेज के निसाब पे ये था और उस वक्त भी ये बहस थी कि ये नज़रिया तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और बल्कि मजाक उड़ाया जाता था जो लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे कुछ अपना यकीन का इजहार कर लेते थे। और अब अभी तक चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बन्नू में एक प्रोफेसर को इसलिए ट्रॉमेटाइज किया कुछ मुल्लाओं ने कि वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इस बहस को ही हम ख़त्म कर दें। ये जो बहस है ना कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नज़रिया इर्तिका ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस बहस को ही ख़त्म कर दें। इसके लिए मेरे ज़हन में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली बात कि जो अल्फाज होते हैं, ये बहुत ज़रूरी इसलिए होते हैं कि हम इसकी मदद से दुनिया को समझते हैं। जब आपके सामने एक लफ्ज़ बोल दिया जाता है, वो आपके ज़हन में एक एक तस्वीर बनाता है, इमेज बनाता है और आप उस इमेज की मदद से दुनिया को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। दो अल्फाज हैं अंग्रेजी ज़बान में, एक है थ्योरी, एक है आइडियोलॉजी। दोनों का तर्जुमा हमारी ज़बान में, पश्तो में, उर्दू में और दूसरी जो पाकिस्तान में ज़बानें हैं, उन सब को दोनों अल्फाजों का तर्जुमा वो नज़रिया करते हैं। यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नज़रिया इर्तिका। नाज़ी आइडियोलॉजी, नाज़ी नज़रिया, या जो मुख्तलिफ और नज़री आइडियोलॉजी है, मुख्तलिफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म का नज़रिया। तो ये अब ये जो लफ्ज़ हैं आइडियोलॉजी और थ्योरी, इसके दरमियान मुश्तरकात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क भी है। तो मुझे जो लगता है कि हमारा जो लफ्ज़ नज़रिया है, वो लफ्ज़ आइडियोलॉजी को अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर लेता है, पश्तो में और उर्दू में और दूसरे पाकिस्तान की ज़बानों में। लेकिन लफ्ज़ थ्योरी आपको नहीं ट्रांसलेट करता। या दूसरे लफ्ज़ों में जो मुश्तरकात है थ्योरी और आइडियोलॉजी के बीच में, उन मुश्तरकात को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर लेता है आपको पश्तो में, उर्दू में। लेकिन जो बहुत बड़ा फ़र्क है थ्योरी और आइडियोलॉजी में, वो फ़र्क आपको वो ट्रांसलेट नहीं करता, वो गायब कर देता है। और ये जो फ़र्क गायब हो जाता है लफ्ज़ नज़रिया में, ये इसकी वजह से ये मसला पैदा होता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है या नहीं है, या जो भी ये कंट्रोवर्सी बनती है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए चले देखते हैं पहले कि ये जो थ्योरी और आइडियोलॉजी है, इनमें मुश्तरकात क्या है। मुश्तरकात ये है कि थ्योरी और आइडियोलॉजी एक जैसा काम करती है बहुत हद तक। ये आपको एक्सप्लेन करती है चैलेंजेस को, मसाइल को, इश्यूज को, दुनिया को, सोसाइटी को एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है। एक बात। दूसरी, ये आपको प्रिडिक्शन भी करती है कि आइंदा क्या होने वाला है। थ्योरी और आइडियोलॉजी दोनों यही करती है। मिसाल के तौर पर ये इर्तिका का जो नज़रिया या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ये ले लें, ये आपको ये बता देता है कि जो अम, कुछ अगर जो नस्लें ख़त्म हो गई हैं जानदारों की, वो ऐसी थी कि वो अपने हालात के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर सकी थी, एडॉप्ट नहीं कर सकती। जब जिस माहौल में ये रहती थी, उस माहौल में जब तब्दीली आ गई, तो तब्दीलियों के मुताबिक ख़ुद को एडॉप्ट नहीं कर सकी, तो वो नस्लें ख़त्म हो गई। वो नस्लें उन जानवरों की अम, जो कि एडॉप्ट कर गई, अपने माहौल के मुताबिक बदल गई, बदल दिया खुद को, वो नस्लें जो है वो
रह गई, बाकी रह गई। और प्रिडिक्ट वो ये करती है कि आइंदा भी जो नस्लें मुख्तलिफ जानदारों की जो अपने हालात की तब्दीली के मुताबिक ख़ुद को तब्दील करेंगी तो वो फिर सरवाइव करेंगी, उनकी नस्लें आगे बढ़ेगी मुस्तकबिल में, और जो नहीं करेंगी वो ख़त्म हो जाएगी। ये आपको उन्होंने मसला भी बता दिया और एक्सप्लेनेशन भी दे दी थ्योरी ने। आइडियोलॉजी भी यही करती है। मिसाल के तौर पर आप कोई नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ले ले, कोई सी भी नेशनलिस्ट, ये जो नाजी आइडियोलॉजी थी ये भी नेशनलिस्ट ही थी। अम, मैं किसी खास नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही, आप कोई सी भी ले लें। वो आपको मसला ऐसे बताती है कि अगर एक माशरा है वहाँ पे लोगों के बड़े मसाइल हैं, वो पसमानदा है, तो वो कहते हैं इस माशरे के वसाइल पे दूसरों का कब्जा है, इस माशरे के लोगों को मौके नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये है कि वो जो जो मसला है उसकी जड़ें जो है वो अदराइजेशन करते हैं, दूसरों पे जिम्मेदारी डालते हैं। अम, ये आपको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि मसला क्यों पैदा हो रहा है, उसकी वजह आपको बता दी। अब आगे क्या होगा, वो कहते हैं कि अगर ये इसी तरह से रहा, इनके वसाइल पे दूसरों का कब्जा रहा, इनको नई मौके मिले तो ये इसी तरह ख्वार पसमानदा रहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने अपने वसाइल को खुद अपने हाथ में लिया और ये है कि अपनी खुद हुकूमत बनाई तो फिर ये बहुत तरक्की करेंगे। ये इन्होंने आगे आपको बता दिया। ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, आइडियोलॉजी और थ्योरी, और हम इस दोनों को नजरिया कहते हैं। लेकिन अ, इसके दरमियान जो फर्क है, वो फर्क हमारा लफ्ज नजरिया आपको नहीं बताता। वो फर्क ये है कि जो थ्योरी है, इसको आप ये जिस तरीके से बनती है, सबसे पहले आप ये देखें कि थ्योरी को साइंसदान बनाते हैं। आइडियोलॉजी को अक्सर साइंसदान इतना नहीं बनाते हैं, वो या तो सियासतदान होंगे, मजहबी लोग होंगे। मजहबी आइडियोलॉजी भी तो होती है ना, अलकायदा की एक आइडियोलॉजी थी, या दूसरे जो शिद्दत पसंद मजहबी नज़रियात हैं या आइडियोलॉजी है, तो वो आपको ये लोग बनाते हैं। और ये जिस तरीके से काम करते हैं, साइंसदान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। साइंसदान जो है वो ये करता है कि वो ऑब्जर्वेशन करता है और फिर वो तजर्बे डिज़ाइन करता है, और तजर्बे की बुनियाद पे जो डाटा मिलता है उसको एनालाइज करता है और उससे फैक्ट्स या हकीकत, साइंटिफिक फैक्ट्स जिसको कहते हैं, वो निकाल लेता है, आपके सामने रख देता है। और ये कोई एक साइंटिस्ट नहीं करता है, ये बेशुमार साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, तजर्बे करते हैं, उसको एनालाइज, तजिया करते हैं। उसकी बुनियाद पे वो आपको साइंटिफिक हकीकत, साइंसी हकीकत, साइंटिफिक फैक्ट्स आपको देते हैं, और उसी की बुनियाद पे फिर नज़रिया बनता है। तो जितनी ज़्यादा तजुर्बात हुए होंगे और नज़रिए को तजुर्बात की बुनियाद पे टेस्ट किया गया होगा, वो नज़रिया उतना ही मजबूत होगा। लेकिन जो साइंटिस्ट है, एक तो वो ये जब वो नज़रिया जब वो अपना साइंटिफिक थ्योरी को वो जब टेस्ट करता है, तो वो ये नहीं कहता है कि मैंने ऐसा तजर्बा करना है कि ये कंफर्म हो जाए, मेरी थ्योरी साबित हो जाए। नहीं, वो कहता है मैंने तजर्बा ऐसे करना है कि थ्योरी गलत साबित हो जाए। तो वो तजर्बा ऐसे डिज़ाइन कर लेता है कि ये जो थ्योरी कह रही है ना, ये गलत साबित हो। लेकिन जब वो तजर्बा कर लेता है, ऑब्जर्वेशन कर लेता है, इंफॉर्मेशन डाटा आ जाता है, एनालिसिस करता है और उससे थ्योरी सही साबित होती है, तो उससे थ्योरी और मजबूत हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि थ्योरी गलत साबित हो। साइंटिस्ट मुसलसल कोशिश करता है कि थ्योरी गलत साबित हो और उसी की बुनियाद पे साइंटिफिक फैक्ट्स बनते रहते हैं, और किसी एक स्टेज पे जाके थ्योरी अगर गलत साबित हो गई तो बस गलत साबित हो गई। तो साइंटिस्ट इस बात को माइंड नहीं करते कि उनकी थ्योरी गलत साबित हो जाए, बल्कि उनकी खुद ही कोशिश होती है कि ये थ्योरी को वो गलत साबित करे। लेकिन वो थ्योरी इतनी रोबस्ट होती है बाज दफा, जैसे ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इस पे तजर्बे हुए हैं, इतनी ज्यादा साइंटिस्ट ने सारी दुनिया में इसको गलत साबित करने के लिए इतने तजर्बे किए हैं, लेकिन ये हर दफा अपने आप को सही साबित कर लेती है। तो इसलिए ये थ्योरी बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये थ्योरी गलत नहीं साबित हो सकती, क्योंकि थ्योरी का मतलब यही है कि इसको ये चैलेंजेबल है, इसको चैलेंज
کرتے رہنا چاہیے، اور یہ تجربوں سے، سائنٹیفک تجربوں سے، اور کسی سٹیج پہ یہ ہو بھی سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ ایڈیالوجی کو دیکھیں، آپ ذرا چیلنج تو کر کے دیکھیں نا ایڈیالوجی کو۔ جو لوگ جس ایڈیالوجی پہ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ذرا چیلنج تو کریں۔ نازی ایڈیالوجی کو، نازی نظریہ کو چیلنج کیا گیا تو کیا نتیجہ ہوا؟ پوری دوسری جنگ عظیم لڑنی پڑی اور کتنی تباہی ہو گئی۔ آپ یہ جو مختلف قسم کے نیشنلسٹ ہوتے ہیں، یا جو مذہبی نظریات جن کے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ سوسائٹی کو ایک خاص فریم میں لانا چاہتے ہیں، ایڈیالوجی کی بنیاد پہ، ذرا ان کو تو چیلنج کریں نا، تو پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ لڑائی مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے اس بات پہ کسی کو مارنے کی کوشش کی ہو کہ آپ نے میری تھیری کو، آپ نے ایسا تجربہ کیا کہ اس سے میری تھیری غلط ثابت ہو گئی؟ تو یہ تھیری جو ہے بیسیکلی یہ چیلنجیبل ہے، اس کو آپ چیلنج، لیکن باتوں سے، ایڈیالوجی سے آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے، اس کو آپ سائنٹیفک تجربے سے چیلنج کریں گے۔ آپ ایک سائنسدان ہیں، آپ کریں ایسا تجربہ، لے آئیں، آپ ایک تھیری کو غلط ثابت کریں، دوسرے سائنٹسٹ خوش ہوں گے آپ سے۔ تو یہ والا جو فرق ہے نا ایڈیالوجی اور تھیری میں، یہ فرق لفظ نظریہ آپ کو نہیں کنوے کرتا ہماری زبانوں میں۔ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گی ان سارے ٹیچرز کو جو تھیوری آف ایوولوشن پڑھاتے ہیں، کہ آپ اپنی کلاس میں تھیوری آف ایوولوشن کو پڑھانے سے پہلے آپ یہ بتائیں، ایکسپلین کریں کہ تھیوری کیا ہے۔ آپ تھیوری اور نظریہ کا فرق بتائیں بچوں کو، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سائنٹیفک تھیوری کو، تھیوری آف ایوولوشن جو کہ ایک سائنٹیفک تھیوری ہے، اس کو بھی اور باقی ہر سائنٹیفک تھیوری کو آپ نے نظریے کی طرح نہیں دینا ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے، اس کو، یہ اس کی بنیاد آبزرویشن اور تجربوں پہ رکھی گئی ہے، اور اس کو ہر طرح سے سائنٹسٹ نے چیلنج کیا ہے، غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ غلط ثابت نہیں ہوئے، یہ بہت روبوسٹ، بہت مضبوط تھیری ہے، لیکن یہ چیلنجیبل ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا تجربہ نہیں ہوگا کہ جس سے اس تھیری میں کوئی کمی پیشی نظر آئے، کوئی مسئلہ نظر آئے، تھیری غلط ثابت ہو۔ یہ یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے ان کو میرا خیال ہے بتائیں گے، تو پھر یہ جو مذہب کے ساتھ ٹکراؤ والا ایشو ہے، یہ پھر شاید پیدا نہیں ہو، کیونکہ مذہب کا جو ہے وہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے۔ مذہب کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ، کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر کیا جو لوگ جن کے ہاتھوں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ اب آپ اسلام کے فنڈامنٹلز کو چیلنج کریں، تجربے کریں، اس کو غلط ثابت کریں، غلط ثابت ہو تو پھر میں بڑے خوش ہوں گا، میں جس کے ہاتھوں آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ نے تو اس پہ اندھا اعتقاد اور اعتماد رکھنا ہے، مذہب پہ، لیکن تھیری پہ آپ نے اندھا اعتقاد اعتماد نہیں رکھنا ہے، وہ بلکہ تھیری ہے ہی نہیں جس پہ آپ نے اندھا اعتماد اور اعتقاد کیا۔ آپ نے صرف سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھنا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں، ایک سائنسدان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ، یو آر موسٹ ویلکم، آپ کریں، تجربہ کریں، نیا ڈیٹا لے آئے اور تھیری کو چیلنج کریں، باقی سائنٹسٹ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ اور ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بات، یہ فرق سمجھنے کے بعد پھر میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح انگریزی میں تھیری کے لیے ایک لفظ ہے اور ایڈیالوجی، اور یہ آپ کو دو مختلف آئیڈیا کنوے کرتے ہیں۔ تھیری کا مطلب ہے کہ ایک ایسا آئیڈیا جو بہت ٹیسٹڈ ہے، جس کو سائنٹسٹ نے بہت ٹیسٹ کیا ہے، آ، اور سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پہ وہ کھڑا ہے، لیکن یہ پھر بھی چیلنج ہو سکتا ہے اور غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ایڈیالوجی جو ہے وہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایڈیالوجی کو چیلنج کیا تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں، سائنٹسٹ آپ سے لڑتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح دو لفظ ہیں انگلش میں تھیری اور ایڈیالوجی، اسی طرح ہماری زبانوں میں بھی دو مختلف لفظ ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ یہ نظریہ جو لفظ ہے اس کو آپ ایڈیالوجی کے طور پہ رکھ دیں، تو میرا خیال ہے تھیری کے لیے کوئی اور لفظ ایجاد کر لے۔ جو لوگ یہ زبان دان ہیں، اردو میں، پشتو میں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ
تھیری اور ایڈیالوجی کے فرق کو سمجھیں اور پھر اس کی بنیاد پہ کوئی نیا لفظ ایجاد کر لے ہماری زبان میں کہ جس کو تھیری جس جو تھیری کا ٹرانسلیشن ہو، اور اس سے پھر جو آئیڈیا آئے گا جو بچوں کو بتایا جائے گا وہ تھیری آف ایوولوشن ہو یا کوئی بھی تھیری ہو، تو پھر اس سے فوراً ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہے. تو بس یہ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی. تھینک یو.